तो रात मिले आईफोन लगे ये तो माছ खाली ধরতে হবে আর পুরা 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 খাতে হবে খালি মাছই যে হ্যাঁ কত চা দিয়েছে গো পকেটে বলছো हाँ? जम करके देख के आओ कितना पानी है हाँ हाँ आपको क्या मालूम है सीढ़ी नहीं है सीढ़ी किधर है जब करो सीढ़ी किधर है सीढ़ी नहीं है रस्सी है ना रस्सी फेंक के तुमको निकालेगा जाओ जम करो इधर अब आलादा मालता बड़ बड़ चपटा ওই দেখেন স্টেপটা চার কোনাতে মাছ আছে ওই সাদা মাছের মতো देखो वेरी गुड दिया था नहीं चला हाँ? डायरेक्ट दिए थे व्यापार देखो वेरी गुड दिया था মোবাইল দূরে এলাম ওগুলো আরো ছোট কোন হাতে দেখ কত কোন হাতে দেখো তো মাছ এটা খালি গেছে যদি খাওয়া জাল মারা যায় কাঁকড়া আছে দেখো কাঁকড়া কাঁকড়া এমনি কালভার্ট আছে এমনি তল দিয়ে পানির কালভার্ট বুঝছেন তল দিয়ে সব পানি চলে যাচ্ছে কোনটা রাস্তায় ওই ধরে পুরাটাই